gaganakan ko, balang Sabado at lulang misa ko karing chapels, 445 King Dolores Chapel ng Bacolor, kay bat 6 p.m. karin king St. Benedict Chapel at 7:15 karin king St. Anthony Chapel. Ikaw ako may kapag-misang adwa, kaya ang katlong misa, bayo mag-umisang misang metong karing altar server, lepitan na ako Shalom. Pero yung lagyon talaga Alexia. Unang andat mikit kami, Shalom ng Shalom, ining anak, anya pining house ko kaya ngayon ni Shalom. Lepitan ako Shalom. Ay Father, alam ko bakit nga naka-red nga anak ako. Kasi Pentecost. Nang may paisip ko, inimuli yung susulod ko kanta Anong Pentecost? Last Sunday yung Pentecost nga ako. Ay, alam ko na, kasi piyesta sa San Fernando. Sabi ko, sa San Fernando, hindi siya martir. White ang vestment namin sa kapistahan ni San Fernando. Bigla ko tuloy may paisip, ba't maka-red ko? Yung tutunan yun, maka-condition kong mag-red vestment. Kasi niyang Sabado, ining silod ko, sabi ko, itang bukas ng metong yung sulod ko, maluto. Yaku balo, yaku pa may kapag-let go, may kapag-mumbuan kitang Pentecost Sunday, baka maluto kami investment. Pero kapag masusyan last Sunday, Solemnity of the Most Holy Trinity, dapat investment white. Pero humilabas na rin ang adong misa, ala na bang may utang kakot, maka-red ko. Itamuping altar server, ayan na, at maka-red ka nga na, palitang king red, itang takap ng altar mi nga na, kitang chapel. Mapna mo pala niyang kitang third mass. May call ko attention. Makapasubo, no? Linog na kiyang mig-processional, no? Karasuing altar, binanggit ko. Bayot ang pamanisik ang kasalanan. Kasi kong kasalanan. Dapat po maka-white kong vestment nga ako. Pero ako kitang, pinalawak kong kotse nung ating istola, white. Mapna mo atin. Nya kay bating penitential rite at opening prayer niyang mamasa, likas kaining ka na akong red vestment. Sinulod niya itang white estola. Kasi iting dapat. Aga nakaking kwentong ini, ita kuman kamalayan, man intentional. Atin papina niyang misan, consecration. Kay ba't kayong tinasingos siya? At kadwa, o sani naman pala yung tinaskuyak balo. Ikaw nang mayaring misa, tutuanan yan. Ikaw nang mayaring misa niyang kaya rin misa itang EMHC, sabi ng among, may tinasing kadis. Kuting kong kasiping itang altar server, kuting na ako kaya kilbet nga ako. Sana may kabawi ko, inulit kaya sana. Pero apansin nga na pala, tinaski itang osya, dapat kalis ning tatasku, ding bat ning osya. Ala, nung minsan magkamali, o doon nung minsan, King Bie, atin tamong ausan Ecclesia Supplet, that church supplies, ala, kung naaulit, aga nakakutuloy yung Chuk San Matias, milyari mo naman, kaya rin misa, den kwerdi, apitan da ako, among kay man pumigkantang kordero. Tambing kaya palang pepalubitang milak to yung kordero. Unyang misa naman, karakalda pala rin kakong kaya, maling agawa. Yan naman misan may ngasal kami kaya ni King Chancery. Utan niyang may pagpisbiwid yun, ding ating kong ayabe pari, kung celebrated yun. Ana nga po Melchor, amo nga na, alakton ming nuptial blessing. Aro, ka-importante na pamunita nga ako. At least, may remind, may sabihanan ko. Tiknahan kayong pa makipagpisbiwid yun, may balik ko. Inulit, bedikan kitang amis kong nuptial blessing. Incidentally pa mo, dining payangari na ning metong karing kakasal, may kawanila. Nya, kanda kay ikit lalong importante itang nuptial blessing. Nasana rin yung kakasal, magilang tapat. Kening pami kalugod do, kening pami abera. Although siyempre magdepende kang sitwasyon. King bandang tao de, may yaws tapa mo rin, ing dapat yang daptan. Ating punto king bie,
Malyari tang misakitan, kawangis daring danasan, daring martir. May bayatan, may sakitan, pero uding martir, pisyag ding katapatan. Uding kaburihaning Diyos, itang dapat yang karelang diptan. At yan mo naman yung kaya katang ipangadi, lalo na kayong panahon na iti, karin yung kaya katang manungkulan. Nung labenta mo po yung mga palyari, manalbiat aking balita o yung kayong Facebook mo, nabalo nung nano yung dapat Sabihan ng metong, itang gewada yung dapat. Sabihan na ng metong, aliwain karela yung dapat. King banantaw ako yung kutang ko, nanapin talaga yung dapat. At itang dapat yung dapat, daptan. Ban may pasyaging katapatan. Metong kanyang pisabi, hining may expel Congressman Miao Miao. At yun lang kanyang kapanwalan, din yung kongresista, pero king pa magboto may expel yun yung congressman ng Dasmariñas. Nung nano pa yung mga palyari paking Senado, migit lalo pangadita mo itang dapat yung karelang daptan. Kailangan may pasyaging katapatan, baning dapat yung parating daptan. At yan yung grasyang kaya katamong adwan, pakibatan tayo ng panagkat na ng kaya katang pamigunam, ing dapat yung parati tamong daptan, ban may pasyag, ing kaya katang katapatan.